sebelum dapatnya video akhir. Kita beranjak kepada acara yang terakhir, yakni akhir kita. السند المتصل إن شاء الله تعالى بما أجازنا في مشايخنا الكرام، وعلى رأسهم شيخنا ومربينا وأستاذنا ومربي أرواحنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب. نجيزكم بهذه الإجازة المتصلة إلى أشياخنا إلى صاحب هذا الراتب في قراءة هذا الراتب الذكر والمواظبة عليه وتلاوته وقراءته كل ليلة. قولوا قبلنا الإجازة. Beliau mengijazahkan kepada kita semua untuk mengamalkan dalam kitab Rawdhul Haddad. Beliau dapat sanad ini langsung dari guru mulia beliau, Habib Umar bin Hafid, yang mempunyai pondok pesantren Darul Mustafa juga Darul Zahra yang ada di kota Karim Hadramaut Yaman. Habib Umar dari gurunya, dari guru-gurunya sampai kepada pengarang Rawdhul Haddad, beliau mengijazahkan. Mari kita semua menyampaikan qabilnal ijazah, qabilnal ijazah, qabilnal ijazah. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih, na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله، ادى الامانه، نصح الامه، كشف الله به الامه، جاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائل بحبوب الله ما ضاقت الا وفرجها الله، وعلى اله وصحبه وسلم. Beliau Habib Abdurrahman bin Husain bin Salim Al-Habsyi dari Hawdhah Hadramaut Yaman. Pertama menyampaikan nasihatnya dengan mengaturkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan kepada kita semuanya. Andaikan tanpa hidayah Allah, niscaya kita semua dalam kesesatan. Kemudian beliau menyampaikan syahadat berupa kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap teraturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ijtama'na ala dzikrillah ta'ala. Kita kumpul tiada lain untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum. Zikirlah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan menyebut kalian semuanya. Wa qala fi mawdi'in akhar min kitabih, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dalam ayat lain Allah berfirman, ingat dengan zikir kalian akan tenang hatinya. Wa qala fi ayatin ukhra, wa la dzikrullahi akbar. Di dalam ayat lain Allah berfirman, zikir kepada Allah menyebut keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa dzikrullahi ta'ala min a'zamil qurbat. Zikir kepada Allah bagian daripada paling dekatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dzakir
يكون جليس ربه سبحانه Karena وتعالى. orang yang berzikir selalu duduk simpuh bersama Allah Subhanahu wa taala. يقول في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني سبحانه Dalam hadis وتعالى. qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana jalisu man dzakarani," aku adalah tempat duduknya orang-orang yang ingat kepadaku. وقال في حديث آخر قدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Barang siapa zikir kepadaku secara sendiri, maka Allah pun akan menyebutnya dalam keadaan yang sendiri. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Barang siapa zikir ingat kepadaku di khalayak umum, Allah pun akan menyebut kalian semua di tempat yang lebih mulia, di kalangan orang-orang yang mulia. وتخيل كل واحد منا أن يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى. Marilah kita selalu menyaksikan dan menghayal bahwasanya ketika kita berzikir kepada Allah di tempat yang umum, niscaya Allah akan menyebut kalian di tempat yang lebih mulia, yaitu kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala. إذا قيل لأحدنا أن الرئيس إندونيسيا ذكرك في اجتماعه ولا في حب الحاشية أو الوزراء ذكرك باسمك، إيش بيكون؟ يفتخر وذكرنا الرئيس لأن عند الوزراء حقهم. Coba bayangkan ketika salah satu dari kalian ini disebut langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Tentunya orang yang disebut namanya akan merasa bangga karena disebut Presiden Republik Indonesia. فكيف أنت إذا ذكرت ربك بالذكر ذكرك الله ملك الملوك سبحانه وتعالى في ملائكته. Apalagi nantinya kalian akan disebut raja di raja, presidennya presiden seluruh alam semesta. Ketika kalian disebut, pasti kalian akan senang dan bangga. هذا فضل الذكر. Ini adalah keutamaan zikir. وكان في أحاديث جاءت كثيرة أكثر من 40 حديث في فضل الذكر والجلوس على ذكر الله تعالى. Betapa banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. أن من ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلل الذكر فإذا وجدوا حلقة تذكر الله تنادوا الملائكة هلموا إلى بنيتكم أي إلى طلبكم فيأتون يجلسون مع الذاكرين لله تعالى. الملائكة يقولون جلسائكم. Dalam riwayat lain, para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu selalu mencari orang-orang atau tempat di situ membaca zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat tahu tempat tersebut, para malaikat memanggil teman-temannya yang berupa para malaikat yang lain, diajak duduk bersama orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. حتى إذا انتهى يصعدون إلى الملأ الأعلى حلقا الملائكة ثم يسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم. Kemudian setelah itu para malaikat setelah berduduk simpuh bersama orang-orang yang zikir kepada Allah, mereka berkelompok menghadap Allah Subhanahu wa taala. من أين جئتم؟ Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, dari mana kalian ini? هو أعلم بهم لكن يعلمنا. Allah tahu kalau para malaikat ini datang dari kelompoknya orang-orang yang berzikir. قالوا جئنا من قوم لك يذكرونك. Allah menanyai malaikat dari mana, padahal Allah tahu itu sebagai pelajaran bahwasanya يمجدونك ويسبحونك ويعظمونك. Bahwa kita semua ini para malaikat datang dari orang-orang yang membaca zikir yang mereka selalu mengagungkan-Mu ya Allah. وماذا يسألونني؟ Apa yang mereka minta dariku? قالوا يسألونك الجنة. Mereka minta kepadamu supaya masuk surganya Allah Subhanahu wa قال لهم الله taala. تعالى وهل رأوا الجنة؟ يسألون الجنة هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها يا رب. Apakah orang-orang yang zikir ketika minta kepadaku surga, apakah mereka tahu surga yang sebenarnya? Para malaikat menjawab, mereka tidak tahu wahai Allah, namun mereka minta supaya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. فيقول الله للملائكة وكيف لو رأوها؟ Kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, gimana mereka minta padahal mereka belum pernah melihat surga? يقولون الملائكة لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. Para malaikat
Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, andaikan para manusia tahu hakikat daripada surga, niscaya mereka akan meminta dengan permintaan yang sangat supaya bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. وماذا يستعيذونني وماذا يستعيذونني Wamada, بماذا يستعيذون kemudian dengan apa mereka itu menyiapkan diri untuk masuk ke dalam surga? قالوا يستعيذونك من النار. Lalu mereka minta perlindungan apa kepadaku, wahai malaikatku? Para malaikat menjawab, mereka semua minta perlindungan kepadamu supaya dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. فأول يقول لهم الله Apakah mereka pernah melihat neraka? يقول لا، يقول الملائكة لم يروها. Mereka tidak pernah melihat neraka, wahai Allah. قالوا لو رأوها لكانوا أشد خوفا واستعاذة. Andaikan mereka tahu, wahai para malaikat, niscaya mereka akan takut dan takut setakut-takutnya. ثم ماذا يقول الله تعالى؟ يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الجائزة كبيرة هذا، إلى الذكر واجتماع على الذكر في البيت، في الجامعة، في مجلس، في المسجد. فائدته أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Ketika para malaikat menyampaikan apa yang diminta oleh orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan masuk surga, dilindungi dari neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikatnya, "Isyhadu ya malaikati, saksikan wahai kalian semua para malaikatku bahwa aku telah mengampuni mereka semuanya." يقول ملك من الملائكة يا رب إلا فلان هذا فلان لم يأتي بالذكر إلا جاء يريد شخص يريد حاجة وقالوا له في المسجد جاء إلى المسجد ما يريد الذكر لكنه جاء إلى المسجد يريد صاحب الحاجة. إيش هذا تغفر له؟ قال وله قد غفرت. هذا جاء ليس الذكر لكنه دخل مع الذاكرين، دخل في المكان مكان ما تنزل الرحمة ومكان ما تنزل المغفرة. قال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Ada salah satu yang hadir di majelis zikir. Contohnya seperti ini, ada kalanya yang datang ini tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia datang dapat minum, dapat makan. Akhirnya para malaikat ini laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, yang datang pada tempat zikir semuanya ini karena Engkau mencari rahmat Engkau, mencari ampunan Engkau. Namun ada salah satu dari mereka datangnya cuma cari makan, cari minum. Ini bagaimana, wahai Allah? Apakah Engkau mengampuni mereka? Orang yang niatnya tidak karena Engkau." Akhirnya Allah pun menjawab pertanyaan malaikat, mereka yang datang tetap aku ampuni meskipun niatnya tidak lillahi ta'ala, minta ampunan Subhanahu wa ta'ala, namun karena mereka duduk bersama orang-orang yang zikir, mereka dicatat seperti orang-orang yang zikir, sehingga mereka bahagia di dunia sampai akhiratnya. هذه مكاسب الذكر. وقد عاد حديث آخر وحديث آخر وحديث. نذكر لكم ثلاثة حديث ثم نختم. Dan ini merupakan keutamaan hadis-hadis yang menerangkan zikir itu mampu menjadikan orang yang melakukannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali zikir-zikir yang akan disampaikan beliau, namun beliau akan menerangkan 3 hadis yang menerangkan keutamaan orang yang berzikir. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل جاء رجل إليه يقول يا رسول الله أوصني إيش وصيتك؟ لم يوصي بكذا وكذا كثرة صلاة. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أوصني يا رسول الله. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يذكر الله تعالى على كل وقت وعلى كل أحيان. والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Di riwayat lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada salah satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendatangi Rasulullah, kemudian minta nasihat, wahai Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mewasiatkan ini dan itu, namun cuma mewasiatkan hendaknya engkau selalu basah lisanmu basahilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, selalulah engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. وفرق بين الحي والميت كثير.
Hadis yang kedua yang menerangkan tentang keutamaan orang yang zikir adalah orang-orang yang zikir dengan orang-orang yang tidak berzikir ibarat orang yang hidup dengan orang yang mati. Tentunya orang yang hidup dengan orang yang mati amatlah beda jauh. الحديث الثالث أنه قال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة أو قال حسرة. كل مجلس وساعة تمر على الإنسان لم يذكر الله تعالى فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام تكون عليه حسرة. متى الحسرة؟ يوضحها. Yang ketiga dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir adalah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah duduk di sebuah majelis komunitas orang, kemudian orang-orang yang duduk ini tidak membaca zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka majelis tersebut akan mengalami kerugian yang tidak ada kunjung akhirnya. تدرون متى الحسرة؟ Apakah kalian tahu kapan kerugian itu? جاء بالحديث أن أهل الجنة الذين دخلوا الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين دخلوا الجنة قالوا ما يتحسرون على شيء إلا على ساعة مرت بهم في الدنيا ولم يذكروا الله تعالى فيها. هم كلهم في الجنة في نعيم مبين، لكن عادوا يتحسرون لأنهم يجدون بفضل الساعة التي يذكرون الله فيها. لو أنهم يتحسرون لو أننا ذكرنا الله في هذه الساعة لكان لنا كذا وكذا فوق النعيم الذي هم فيه. قال ما يتحسر أهل الجنة على شيء في الجنة إلا على ساعة مرت في الدنيا لم يذكر الله تعالى فيها. Di dalam surga, para penduduk surga mereka merasa rugi karena waktu di dunia ada saat-saat tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah masuk surga namun mereka masih merasa rugi, menyesal kenapa di dunia ada waktu yang tidak digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الإمام الحداد أن الساعات في الجنة تقسم إلى خزائن. الخزانة التي ذكر الله فيها تكون نورا، والخزانة التي لم يذكر الله فيها تكون فارغة. يتحسرون أنهم لو ذكروا الله لكانت نورا وكانوا في نعيم أكثر من النعيم اليوم. Imam Al-Haddad pengarang Radul Haddad ini menerangkan bahwasanya di akhirat nanti ada arba'ah khazain. Yang pertama, gudang yang pertama ini penuh dengan cahaya. Kenapa gudang ini penuh dengan cahaya? Karena orang tersebut di dunia selalu memenuhi hari-hari dan waktu-waktunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gudang tersebut gelap gulita. Kenapa? Karena waktu di dunia orang yang punya kesempatan beramal ini tidak menggunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذه الأذكار اللي قرأناها، هذا الأذكار اللي قرأناها وقلنا سمينا راتب الحداد، هذه له حادثة. كانوا أهل القرية في اليمن يشتكون دائما، يأتون إلى الإمام الحداد لأنه عالم البلاد، يشتكون من ماذا؟ من كثرة الجن. كل ليلة يخطبون ولدا من أولادهم، ولد صغير يخطبون، فما دروا ايش يفعلوا، فاشتكوا للإمام الحداد هذه القضية وهذه المسألة عندهم، فجمع لهم الإمام الحداد هذه الأذكار. هذه الأذكار أذكار نبوية، أذكار من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وابحثوا عنها تجدونها في صحيح البخاري ومسلم والسنن، كلها أذكار نبوية، من قال كذا فله كذا وحفظ كذا. فجمعها الإمام الحداد ورتبها لهم، سماها راتب، رتبها ترتيب فسماها راتب ونسبت له راتب الحداد، فقرأوها في البلاد. فمنذ أن قرأوا هذه الأحاديث والأذكار لم يمس الجن أولادهم ولم يصيبهم شيء، فواظبوا عليه ليليا.
Ini adalah cerita sebab apa dikarang Ratibul Haddad. Ratibul Haddad yang kalian baca di pondok yang mulia ini, sebab-sebabnya adalah penduduk kota Hadramaut. Mereka mengadu kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, tentang kejadian-kejadian yang dialami mereka. Karena banyak sekali jin yang mengganggu penduduk Hadramaut. Ada anak kecil kadang dimasuki jin atau dibawa oleh jin, sehingga penduduk kota Hadramaut minta kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk diberikan benteng, diberikan amalan supaya penduduk Hadramaut terjaga dari gangguan setan dan jin. Akhirnya beliau mengumpulkan beberapa hadis, mengumpulkan beberapa kalimat yang semuanya itu ada sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kalian buktikan dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Sunan itu semuanya yang dirangkum oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, ditertibkan, disusun sehingga disebut Ratib. Ratib itu susunan yang disusun siapa? Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Akhirnya Ratib ini dikasihkan kepada orang-orang yang minta supaya terjaga dari gangguan setan dan jin. Akhirnya diamalkan oleh penduduk Hadramaut sehingga mereka aman, nyaman dari gangguan setan dan jin. ويجزا الله الحبيب السيد عيدروس الحامد جمع لنا الآن وجمعنا عليه حتى نقرأه في بيوتنا وفي أماكننا وفي قرانا كل ليلة. يقرأ هذا كل ليلة في البيت، نقرأه ونجتمع في كل ليلة، يكون لنا حفظ وحرص، وفوق هذا ذكر لله. إن لم يحرصنا هو ذكر لله حتى نحصل على ثواب الذي ذكرنا لكم في فضل الذاكرين والذكر. Beliau Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi menyampaikan terima kasih kepada Habib Idrus Al-Hamid yang telah menyusun kitab Ratibul Haddad ini. Ini adalah susunan beliau, meskipun beliau ini juga mengambil dari gurunya sampai kepada pengarang Ratibul Haddad. Beliau mengumpulkan seperti ini supaya mudah bagi kalian untuk mengamalkannya, supaya kalian dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan dan jin. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur oleh Allah, dijaga keluarganya dari gangguan setan dan jin. Semua yang belajar di sini, yang tetap di sini, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأضيف في هذا الشهر، شهر رجب الحرام، شهر الله الحرام، هذا أضيف فيه ذكرين. الذكر الأول رب اغفر لي وارحمني وتب علي. أضيف فيه هذا وأكثر منها في شهر رجب، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي. والثاني الدعاء كما كان يفعل أصحاب رسول الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دعاء هذا يدعوه الصحابة، نضيفه على الذكر والراتب في شهر رجب هذا. Beliau menganjurkan kepada kita sebesar lain kita mengamalkan Ratibul Haddad di setiap malam atau tiap hari. Kita harus menambah amal kebajikan khususnya di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau menganjurkan kepada kita menambah wiridan dengan membaca istighfar. Ikuti bersama, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu tiap hari-hari di bulan Rajab dibaca 70 kali. Ya, yang kedua ditambah dengan sebuah doa, bacalah setiap hari supaya kalian panjang umur. Ikuti bersama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa a'inna ala siyam wal qiyam wa jannibna anil atham. Itu doa supaya kalian panjang umur. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab
wa syafa'an wa ballighna, sampaikanlah kita semua pada bulan Ramadan insyaallah yang hadir panjang umurnya. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا جميعا مرحوما ومن بعد الفرد معصوما ولا يجعل فينا ولا في أحد من أحبابنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وصفي مشروبنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. نعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك ابن عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك ابن عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نمسك أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. فاتحة.